देखंतु एटा केते सुंदर होईची बढ़िया क्रिस्पी मध्य होईची। नमस्कार आपण समस्त को रश्मिता एंड नीलाक्षी.com को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम मार्केट स्टाइल सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी पालंग सागर कटलेट बनैबा जोटा कि बहुत आराम से अति कम समय मध्य होइथाय। आशा करूची आज रेसिपी आपण समस्त को बहुत भल लागिबो। जदि भल लागुथाय ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को सहित शेयर करंतु, सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। पालक कटलेट पाई मुझे गोटे बिड़ा फ्रेश पालंग शाग नहीं जाइली। भल भाव धोईकी छांकी रखी नहीं गोटा नहीं आपण मैंने चाहिए जगह काटिकी भी नहीं पारे। पूरा फ्रेश ने तार टेस्ट भल आसो। दुईटी छोट खंड अटा मु चोपा छड़ी काटी नहीं। दुईटी कच्चा लंका, हाफ कप सुजी, फुल कप बेसन, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप ब्रेड क्रम। या जगह आपण मैंने सुजी की भी नहीं पारे। सूखा मसला रे मुझे रखी हल्दी पाउडर गोटे चामच, धनिया पाउडर गोटे चामच, लुण स्वाद अनुसार, 2 चामच सोरिष तेल, गरम मसला गोटे चामच, काश्मीरी रेड चिली पाउडर गोटे चामच, चाट मसला गोटे चामच, गोलमरीच पाउडर गोटे चामच। 2टी सिझा आलू को मुझे ग्रेट करके नहीं जाइए। आलू दबा द्वारा ये रेसिपी रो टेस्ट बढ़ी जाए। तेल गरम कर करेई बसैकी अदा रखी काटिकी देदेली। 2टी कंचा लंका देदेली। पालंग शाग जो रखी गोटा ताकू भी देदेली। 2 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे ताकू सिझेइबा। सिझी गला परे शागटी आम ताकू ग्राइंडर जार रे देकी भल स्मूथ पेस्ट तैयार करनबा। देखंतु मोर पूरा सिझी मली जाइछि शागटी। ग्राइंडर जार दे देछि। जमा भी पानी एथरे ऐड करिबिनी, सेमिति पेस्ट करनेबी। देखंतु मोर पेस्ट रेडी हो जाइछि। ग्रेट करके जो सिझा आलू रखी ताकू दे देली। लुण स्वाद अनुसार दे देली। धनिया पाउडर दे देली, हल्दी पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसला, चाट मसला, गोलमरीच पाउडर। जो सूजी रखी ताकू भी दे देली। सूजी दबा द्वारा कटलेट टी हमरे पूरा क्रिस्पी होता है। बेसन रखी जो फुल कप मुझे हाफ देली। आप मैंने देखिकी देवे जी दरकार हम। ताकू भल भाव मिक्स करनबा। गोटे डफ तैयारी करनबा। पानी जमा देबेनी एथिरे, नहले कटलेट आमर भल हबनी एथिरे। देखंतु मोर डफ टी रेडी हो जाइछि। से को मु अल्प अल्प नेकी कटलेट बनै नेबी। हाथ रे मु किछि रिफाइन तेल नहीं जाइछि। अल्प अल्प सेथिरु आनिली ताकू 2 हाथ रे प्रेस करके ताकू कटलेट बनै नेबी। देखंतु राउंड शेप रे कर नहीं छी। आपण माने चाहि
ଚାହିଁले କେଉଁ ବି ସେପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାକୁ ବନେଇ ନେବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ତକ ସବୁ ବନେଇ ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ର ଗୋଟେ ବେଟର୍ ତିଆରି କରିନେବା। ପତଳା ବେଟର୍ ଆମେ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି ଯେହେତୁ ଏଟା ପତଳା ଦରକାର। ତା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଇଦା ବି ନେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଲି। ୟା ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ କଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି ସବୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବାଟର୍ରେ ତାକୁ ଡିପ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ରେ ତାକୁ 2 ପଟ ଲଗେଇଦେବେ ଭଲସେ। ଆପଣମାନେ ୟା ଜାଗାରେ ସୁଜି ବି ନେଇପାରିବେ। ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଠିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ତକ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ତାୱାରେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। 2 ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବି। ସବୁ ସାଇଡ୍ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁଗୁଡ଼ା ବନେଇ ନେବି ବାକି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।